without graduate problem no compromise abot sengra fikengka je assurance money bini borjatong joton jumla sible bi ko Narendra Modi haisible second Narendra Modi to khatre bra phai jebebe edisiwo sara tripurani je corrupted political leaders aro gathering kha abomo je tomani raspori bani bini tongse basi bor tonganango nai ble babu jaras bini dalalangi baksa baksa sawo cintai 30,000 koti rang tong package amo hai thokai gati prasad dakhlai dei so piri piri naikol finally bongsodo অর্থাৎ চিন্তি প্রাসা যতন মানিও বুবাগ্রা হয় আম মানিও মানি হেঙ্গা যারা আনো হামিয়া কমেন্ট খানের সরি ব নাগরিক কথা ব সংবিধান সুইজা চ কাইসা রাষ্ট্র অক ফাইমানি পরে আরো রাষ্ট্র রক যতন খতমই পাই থাঙ্গই জায়গা জমি না জায়গায় যত পাই থানে আবাহাই বস সেতং যারা আনো কমেন্ট হয় খানের আন বই ফাইদি সোলাং তো বুড়ি ফাইদি হিম্মত হেতো আও গভর্নমেন্ট কোন সিকিউরিটি তো সিকিউরিটি ক্রিং গাই তামাকে ট্রান্সফার যদি খাই জঙ্গাই তাবো কেবল চ্যালেঞ্জ লাগে কেবল যত কম নাই সব খাই মানে যখন মানুষ মা পরীক্ষা তাই যেন খাই হিসেবে আং হ্যাপি দङ অবাখানি কখনা দিয়ান উত্তর ব উকিল নোটিস র নয় দিছিব নোটিস রেকে বড় বাবাগো রি ফাইল তো বই ওয়াইসনা মা ফাইনাই সিকলা রং কয়ু অ চাকরি নাও মান কাকান র তাবো হাই কোর্ট কেস লাগি রাজর বেলাই বেলা হামবাই দিনে হাইনা হয় জরা কা হামবো তিনি আনি তাকো র নিউজ মিডিয়া র ফাইগা নর Para Nordis TV, Kokum ko Tripura, Kapang Tripura, tai Sram Sati, supaya kena mengelai hambai, especially je boro gama kerang transfer keka, tangi kleka o yakam je yakam, aboki boydo government pun security tom, je security kering kai tamai ke transfer jadi kai jong kai tabo, kia bo challenge kai keka abo joto no kong kanai, mane u wanjikok bai gase mase nimai to ko jabra bai abai phai sopainai to ko mandana ta gamo hai kai tini je o edisini recruitment abo sung semano edisio to totally sung je sini thinango sung bongso piri piri naikol phainani bongso do অর্থাৎ চিন্তি প্রাসা যতন মানিও বুবাগ্রা হয় আম মানিও মানি হেঙ্গা Engkai boni netrito boto saka jiwa additional amount of transparent government jeta net portal lokha klogoi nai internet dai nai tam scheme ka tam project ka tam mongka kento boni additional joto saka recruitment lagma to oro joto khana tingo sungbo hoito sung pramani maya sangbare agreement phlai borok amai kena phlaika engka mo jeta buk je 105টা 7টা পোস্ট মানে আঙ্গাসক মুতু পরীক্ষা আপনি আনি থানি খরকসা আমার টেলিফোন রববার দিন 10 তারিখ জুন দেখা বং পরীক্ষা মানে আং মুতু পরীক্ষা যে আপনি ঠিক শনিবার দিন আনো খরকসা বড় এডিশনাল স্টাফ টেলিফোন ফাইকা আনথান তাক চ্যালেঞ্জ ফাইকা আং রেকর্ডিং খাইরব নারবন আপনি তাম খাইকা বড় 15 লক্ষ টাকা খাইই বড় কপালাইকা অ্যাডভান্স 8 লাখ বা 10 লাখ জমা রেখাঙ্কাই পরীক্ষা মাইনে ফানো সুরবুংসে সিমায়া হাঙ্কা কনফার্ম নরক পেপার জমারিকা ফেরি হাঙ্কা আবাইকা সাংবারিয়া বরক সাবা সাবা বহাই নেটানি বুসা সাবা সাবা মাই রাংনাই বুসার মা বড় আবাইকা আলাদা সেন্টার পাইকা আবনো আনো সাকা আনথাটা ভিডিও রেকর্ডিং তাকে ক ভয়েস রেকর্ডিং খায়া তঙ্গ ফেবা আ বড় আনানি নগ ফাইই 3.5 ঘন্টা কাবলাং খাবো আবনো আবাই থাকারি হাঙ্কা আঙ্গা আবনো Sini borong menang mebar kemar jomte eksmi sanang rohka. Omong nengkrai ni jibuti obos sesuatu yang disip prosesono. Omong kau sakri interview ni sekam, porikhang mani sekam. Angkai ang sai manu, JBB edisiwo sara Tripura ni je corrupted political leaders aro gathering kha. Je bororo aro ibil wansung wai rangai jinero JBB aro leadership play pekya. Sabi aro edisiwo ti prasang kahamte wansung jan kering kering. Assurance kok sayang kai tini bukan natangge dengan se produk no sajeng ba sini razan sajeng bot je assurance mani bini borjatong joton jumla sible bi ko Narendra Modi haisible second Narendra Modi to khatre bra phai bo saga gradot ti pralan bill pasan ka aro kichu kroi abone pore sauka je without gradot ti pralan no compromise abot sangra fikengka Egai tau sauka sung
political social economical ek land joto khai historical mok samong ni khai tu kha 2 tarik mas abol tak 6 mas lai kata 7 mas kha aboni tamo result on tai bo saka parliament ni parliamentary sin Tripura motri candidate ngai phia ba symbol kai BJP ni basanai बापरे हिंदी बैसो ऐसा कैंडिडेट हम चुनाव करूंगा जो पार्लियामेंट में जाके हिला सकते हैं ऐसा को हम MP कैंडिडेट बनाऊंगा बनाया उसने बनाया लेकिन पार्लियामेंट में जाके क्या कहा क्या नहीं कहा हम सब लोग जानकारी हुआ हम बेखाजन ताको बकरो जे जगह नगो जो तुम्हारे गार्जियन से लगरो सगरम kai tabo aroni je worker corrupted borok babor tarang pusa aji seneno je borok ageu sawo je borong tharo scooty panen khomota krei tabo 25 lakh 28 lakh gari kabu khungsa si menglia je borok drug pasar kai choli wei jela habjak borok sibina neta koto koto abotamo sono simbol tamo sign kai tong ang bujumalia omo samalosona khaimiya mo hongkai porjalosona no bangla khai omo samalosona hiya porjalosona Bangla porjalosona mangka abono discussion makhayo tangi discuss khaina kai itihaso songnogo jodino song bultrino song ka hamkai rongmi maya kai song kono din songsodong we kono jatingi maya kono prosason mongmaya tabo angnogo chini borone anga gipsa sipen namal bokong saka chini borok chatona kringma pagai chini borone je budget phayu kami blogo thango tango orang do biang thaka abono kebo tikena khlai nai menai grei amo hai leadership asaya সংগঠন আসাইয়া আপনি বাগৈ সিনি কামিরং লামা থানাইরি বিসা বিসা পুলিয়াসিনি ন থকর মকরকা পিস লামাং থাঙ্গো কেন্দ্র বিল খা তিনো তান থাঙ্গো ওয়ার অদার বসঙ্গই তংখা তামো খলাইকা আব্র কুনো নাইজাক মাকরেখা আকা আঙ্গো সাংখো ইন্টারেস্টিং দাপে জেবাবে চিত্রপ্রাসরন ডেভেলপমেন্ট খানানো খা মিয়া দাঙ্গো সাঙ্গো আপ্রুব নুখা অটো খলাইকা আরো মেডিয়ার কাকা 6000 1100 টাকা বুসুগো খাই পালমান গমার নাই এই যে ইন্স্যুরেন্স টান বেগনা সসে সাতরাতে ক্লাই নিনি পাহাড় আছে রর হরে আপো তাবো ব্যবসা চলি ন চলি আঙ্কাই নিনি বড় রক অটো তুই ফিজনাই বলে আবরি মা বাং সাজেগা মান খা আঙ্কাই নং পুরা পাই ফিরিরি আবসো আবো কোম্পানি গানা খাইমা সিবলে নর্থ ইস্টার্ন ni rang rinai chung kuti rang riksanai from prak klai ka pian thaka batni ang jona kono sungu abo kubuja reng grata tipala to kamakhano Tripura ni Tripura no tai busu jotoi o rajani rasporibo Tripura han sajon khaifane bongshadar sara je sakapa sawoi not asugo busa khai toni jaksane nei abo sung mda musung khai tong tongri sung to nukha srai 8 তারিখ মার্চ টাউন হল বিজেপি আইপিএফটি যখন লোকসভা নেত্রী আসুকলাই পুরো লিডার্স রক আপনি বিপ্লব দেব সাকাংবারে বসরাই সাই সাকাবলে আম থাকা কট খেলে তুমি বটম সাকা আমি মহারাজকে বলেছিলাম আপনি কংগ্রেস ছেড়ে দিন আমি মহারাজকে বলেছিলাম আপনি কংগ্রেসের সভাপতি ছেড়ে দিন আপনি নতুন পার্টি করুন আমরা আপনাকে সাহায্য করব যতদিন আমি বিপ্লব দেব জীবিত থাকতে যতদিন আমি আমার অমিত শাহ ভাই জীবিত থাকতে আপনার সাহায্যের কোনো খামতি হবে না আর তাম বুঝো খাচিন্তি প্রসব বুঝিয়া ইয়াফা খর লাইকা বুঝতে পারব 8 তারিখ মার্চ 2024 লোকসভা ইলেকশন এসছে কাঙ্গাপু কি আন পকটমনা না পকগা আংকি চেতনা গনাং না চেতনা করি বরক Tripura saraki chatuna ganang na chatuna kari berang o medium bising tu. Ang tabuk so rectifying di. Kaham khoroksa pakai sinai khoroksa pakai jodoh sembul klai kah ni tabuk rectifying di. O sakri o. Dini siklar orang koyu. O sakri na man kakana ro tabuk high court case lagi. Bisirang nanglak. Puro sotom driver monorom di norok. O sakri bakri jodoh stay orang ni thanai. Ang ukila kalsarika. পুরুষ তো রাইবর মনে রাম কন্দার গানো ক্যাশ বন মং খনাই যে বন যে গুতলা সিকাঙ্গ সংনুখা গুতলা যেখানে ক্রিমিনেবল ব নিজে না একদম লয়ার না বয়জন একটা হাইকোর্ট পর্যন্ত রেজিস্ট্রার নজাক আ বড়
Boafro Prosnopotro, Bini Bishing Audenka, Bowansa Masano, Sayan Sahano, 1,70,000 Rui, Record Xerox Pariwe, Bonte Claimani, About a Sangati criminal Propunka. About Tango, Tokestam with a Prisaka. Tamon in Epico, Nungzatine, Royal Shi and Tine, Tokatamani, and Tam Jugota Tomsari. Jazaga, Sika Corruptenos and Tapan, or Sacred Deputation Clan Tomasirang, Bini Bagatam Lag, Gari, Gurash, Pingori, Escotui, Omakatana Pasta, Paslag Masuk Spiton. Absolutely, Jodino stop on my deputed Kitan and Montokai, Nina or Jugo candidate by EM Rontain and New Click at MDC, Rontain and candidate of Ticketica. Jazagana English for Maya, PS Tongi, Maya, takes a private Godampiro. I'm taking a tongue of the candidate, Saman and Tavos, plus English medium project, engineer Dr. Young in an energetic Kabangatong Bontan candidate Kalega. I'm thinking on a Gonsu Kazan Takabukro. On my casing, Busing out the other Satash. Assembly seat, Lokosaba seat, Lokosaba Astosonai. Tabu pass at least the money. They be done so protected as a Raja accent Klajanai. Tripura was on Tamunai. Abunti once mockery. Eventually, Boronta cook. And Muniko Tonzago. Paddy justice, money, justice out of Busbuja. Kaboka Satum tonight. Separate state. Kabaka more power. Justice Tamakas sings are Walla Jotina. Justice English by what? Banglakan Nei Bisar. Amahai near Bisar Bavosa Kanaka Piti Bisekri. Sintam injustice like a Abachin Boxemia. Aboni Baganang Sao. Tabu. Jama Hang Tomani, Sinija Katani Taku Koranko is a student. Tinasan Mapa Costomosca engineer, Kebo MA pass, MSc pass, BSc pass. Kabangma Tinija Asalai Porika competition or Noraka Hamkana Tinor Manmaya Tambagamala corruption. High Klaka. Tino on made a bishing tea and Sanayu. Corruption Bonokan Labatongo. Boot change Himabaya. Tinija said mentioned Simon Cassin in Budila around called Bonka. Kahamkop. Bole Pussy clean and Semia. And Boom Nuka Bagi Bidu Kapra, Semanka, Van Kanaka, Nuka. Bonus chairman Samka. Katamu that is a corruption Pekamo. Jazagawa Caseton Hakop. Omono Daitik, Zaranko, Norok, Zana, Halo Diazaka, Dara passing a rock, Nora, Obono Sakri, Bono Kanabagay, Purusotom, Libormon Tagromdi, and Sarika Boom Babang. Tanklang Tandi, Akago Sangay, Sanano, Boro Rohaya and Kai, Bokil notice Rona Edishua. Notice Rika Boro Babago, repile to be Washan Mapine. Tino Makai Dok Panta Tokitun. Sikla Sisabashidi. Sangra Sononicus Kanai. Tomutu Pekain Bishing Tonarongbo. Ham Hera Bubagra. Bufapano, Saya Sam Kanaka Saya Sami and Kanan Musmunisuya. Ani Babu Konikok Sabro Swan and Bufes Africa, Zagazomimang Palipai, Nano Pola Capora Canabos Zulian Cabanang, Babu Nidelin Kuntona Heda. Protibat Makanai. Protiru Makanai. Amai Samas get Dong Songitanai. Baksabatan Saba, Razas Kamila Kamet, Raza Kamia, Kayanaka issues in the issue Naharmusi. Separate the teenage and succession car. Separate the Samas bull. The Prasa Edisi Sama bull. The Prasa Edisi Mama bull. Tabung Nonicobal de Amnat, Amara Bangla, Bosso Sable Edisi Banga de Hope. Ante was Samoton Cabno, Baikabale. Edisi Bangar Age, Anikokai, Bangladesh needs the pioneer of no sort of Klageri. Sort of Kaimani, Jokon Mandama, Poleka, Time, and okay, he's ready. I'm happy to move. Abakaniko Canadian Doctor. Tangi Edisi, Edisi Sabanabaga, I am agree. If you want to omitted Edisi, no problem. Pass you have to do and identify the Bangladeshi. Who are illegal citizens? Another Article 511, Part 2 of the Constitution. And Kashin Baratao Kawang Samazo influence and Kanai, Baksa Baksal for Vida Poinkara, Baksapil Common Kanotum, Heidi Kakuro, Nunkurungai Ambai Modana Padi, TV channel debate can Padi, Nunkurunga Padi, and Tiandro. Tini editioni of procession, Jesoli Tomani Avo Kasha, Tamo development Kaika, Tabuk Jodina Abono Roma Hankai. Tripura 2021 হইতে এডিসি জয়েন্ট admission পরে হ্যান্ডেড ওভার খাইমান হইতে
borong to ati khlaidi siunten khlaidi busuk budget phaika busuk sebaijaka bokate sebaika health to busung ka ni joto department 41 ta 42 to mani abai ka sung warda na yuni kaisa BPL poribar khaidi bosta hisa document phai pusire nangla man thanai ria angkai kuto case khai nangan kisa kuto first class judicial magistrate pra case khayango klaiman ni porengkai ADC fine by fine di mathanai abka ate 2005 di egok laitnai hengka ang khanaman ADC wa ate khema ponse utulia aba buti law and order tini saita kabla Tripurani transparent hak kusum kuse 184 jon calonani busla tini bos omai ke da bini sason ni khomata na phungtoksi khomata grei hengkai nang raja hise tong se sring sari asugoi nini Shillong Kolkata Delhi London berai ini rang pusia tong sai tong sri awas baksa raja kirke na nata kirka usang bini raja ni protuni sayang basno samakno nara maharaj samanarok saigan maharaj jok zakan tang naisu ang satam na to lar mamuti nang bosang su phaible asuk bosot ti prasar crisis asis panin tanga pro tini no pha MP kok drop failing drop sia pro nang tini Delhi so tong ko kwata sia kaya ko apro nang ti prasani ni no pha tini sri sakani ko to tong product kisuni bu pha ja MP ang bonal buma phatia samaya your father was MP but only few days back the election was going on and defeated by the CPM candidate. But you are not responding about that matter. During the riots period, you are not spoken about the main problem. Even in his mother also MP, since from 1991 to 96, she did not say anything against the Tripura's the problem, main genuine problem. So how yes, I am the savior of Tripura. I don't believe. You are deceiver of Tripura. You listen my voice. Even if you want to debate with me, any channel, I am ready to talk with you. Pradut ji, listen my voice. मेरा बात सुनना कोशिश करो. हम तैयार हो. आपका any challenge. आप इंग्लिश बोलना आता है, हिंदी बोलना आता है, तो हम नहीं आता है समझते क्या? कौन तो समझते क्या? हाँ? इंग्लिश हिंदी बोल सुना के Tripura को धोखा देके इतना दबाया ADC आप जो चल रहा है इसलिए दूसरा चुनाव में CPM कांग्रेस कोई भी पार्टी दूसरा पार्टी आ जाएगा फिर किस लिए सिर्फ ये लीडरशिप आपका लीडरशिप सही नहीं है आपका एक्सपीरियंस नहीं है छोड़ दो आप पॉलिटिकल हम अनुरोध करूंगा छोड़ दो कांदारी हुई चर सिंह बांग्ला कविता पढ़ो नंग माजी साल में का सिंह साल में छोड़ दो हमको कोशिश करूंगा जों बर्थमान लाहिमना याफोर सत्सना बखिबिरि कारण नन तिनि साका ADC लिखा स्टेट गभर्नमेंट नर क्षमता फैका मंत्री साका तिनि नर MP पार्लियामेंट का Tripura सानि प्रॉब्लम तम बयनि कलकाता RG कॉलेज बुरी मास डॉक्टर थिमानि हाथ बसा या 15-20 दिन एक मास बंग कंटिन्यूस मूवमेंट चलित चीन रखा थिमानि कय दिन 5 दिन 2 दिन शेष तिनि नों जगह बिप्लब देव भाई बरक illegal citizenship another article 5 to 11 part 2 aro sitong se nang bini kok ba himui tong asung saiman chok tabo 8 tarik Mars 2024 town hall je nang khaimani a program IPFT tai Tripura mothak BJP ka je program khaipru biplop kok saman aba kita jala kubui nang jawab dari mana Tripura san simi egai tong nang Tripura sa ang bubagra ni wala ri toni bela Tripura puthari tokfani dagi tomamle nang bo Tripura hamjak oro phai phe simna uskani klang thango kutu klang thango encourage klang thango nina corruption nang bonno khai nang oro stong regular kan nang bagak bonno khai manai je buma bu pha bogla busabudi bogla sau nang bo bogla to mongo ni oro administration ka jara bat bakira bogla sa khasu sube nang pyar karo na karo koshish karo na karo ang horizon development Tripura sanang good money pass kala jinda ba jabaya phewan Tripura sanang je mansak kubui no sanai naraki odo farok o hawo sabai khaithana musungo na kamai thana musungo jara budi jibi ne agotla bongda sodor tokdai ro ang koyu narak ki agotla sorbondr no permanent nara sabai ka 1000 ya thangmanai ang surmaya narok ni tabuk je ke ba IAS officer IPS officer second generation namaro jakhon nakil Ambedkari sijak 330 হইতে 342 আর্টিকেল অ্যাবলিশ সিংই থাঙানো
part 16 barni संविधान त्रिपुरा सराफ्रा आगतला मा खारबायनाय नोंगाफोरते टीचर्स अफिसार नांगलाक ताय नीट दुई डॉक्टर नांगलाक ताय नेट स्लेट दुई प्रोफेसर नांगलाक आफोटा नि एसटी ताय रिजार्व करे संक्रेख्या मान बा सत्रा एकदम दुजन माननाय तामो खताबो राजा फायखाने तंथलायमै पाप चिरखक काबै साबले प्रदुत जिनो पाइनानि रां सिकरे आसाबला बरनि मीटिंग फ्रो आं खानायतंले नुक्रबला लाइव नायतंले इंडिया में कोई ऐसा मशीन नहीं बनाया प्रोडक्ट के खरीद के लिए रुपया बनाएगा ऐसा मशीन नहीं हुआ उनका नंग खरीद चिखाजे उनका तांगता 200 कोटी बाय तिने नेले तिनो थुबुतु फैया बारा मुसे एफा माने एफा नि लाखै तंग खेबले बंनि जदि पैसा नों ताबुक तुबुइ तामरिखा इंटरनेट तामो तंग जों नुनाय बले ताबु जरा बि दालालंगे बक्सा बक्सा साव चिन्ताय 30,000 कोटी रां तंग पैकेज आमो हाय ठकाय गति प्रास दाखलाय दे 30,000 कोटी रां बरन फाइनाय ना वर्ल्ड बैंक नि फाइनाय ना इंडिया गवर्नमेंट ना बजेट दिना आनता सारि बुनि सापनाय इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिकल सिस्टम बाबा हायक्रै बजेट बायके फाया बां सेमानु बायके तामो आबो सेमानु निनि जीएसटी टैक्स नामा होयकेसे जत प्लान लगे सेंट्रल टैक्स ना हारि सिपरा बनो बाग बगे बजेट हरु नंगला 30,000 कोटी एकर बकरै कुसंक्रै बा प्रोजेक्ट खारिका मामलायने बरन लुफ्रमतामो बेसारनि विलेज काउन्सिल तेइसा खमतना ना बागै चादि आं सौताय बनो नाया नांलिया बंताय नायना नांगे नुकसुका बंसारा ताबु एडिसि खमता फाइसे बंयाव खमताब्ले जे रांथामा बाक्सालाय तंले हेंखाय निंगा बिख्रा नुसनुबिया ब्ला किरिसि माथं उल्टा बुजान किरजागै नोंनो बुदि तुखा नों ता राजधानी थाका काबलायखा हामदालायखा ताखै नों सिकिले माथं सुनहारि अमदा पीस डेमोक्रेसी मन हेन एमन डेमोक्रेसी ना नांगनो आरो नों गुलाय माक्रै नासलाय माक्रै रिफ्रिक माक्रै सेदालाय माक्रै रांसा माने करिंके आबते करिंथौ रांसा मा तखाना बस फाइजनाय करप्शन सब खलाय निनि पाहानि लामा हाय साफानाय पाहानि लामा नों दिनिनि एडमिनिस्ट्रेशन आसुक डेप्लय खायजाका ब लामा ब सराव बुसु फाइकानि थाना बा तत तंग करै आं जदिनो आनि कोनो बदल जदिनो संचय माखाय आनि खाय सिस्टेम अन रकम नाय त्रिपुरा हवा पीएमजीपी बुसु रां कोटी पैका बया डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा फानि जाका सब्सिडी बुसु माका एसटी ओबीसी बुसु माका जनरल बुसु जाका त्रिपुरा हवा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रां बुसु कोटी रे जाका आबिसी एसटी बुसु माका ओबीसी बुसु माका अब जत तत तिक्लाय खनाय फेबां साजों सिटं फान्तो खैमियाबले पाल बायसा माखलाने आं तारसे माका ए राजपरिबार नि कलंक खलायस न ताबु ताफुंसिरि काबमो जें तमानि राजपरिबार नि बिनि तंसे बायसि बर तंगानांगौ ब एनडीसी के ब खुमुं टाइफा एटलिस्ट बिनि राजा खरर दंबो बिराद अर नंगरा 24 घंटा तंरि तसे तंगिया शिलं वाइसा कलकाता वाइसा जाजाबर दिल्ली वाइसा लंदन वाइसा सुइजारलैंड वाइसा तंथ एन्जॉयमेंट फाइटर आबदा तिफ्रास आरो फाइफर गाबानो आयांगे बेराय जखन मोटामुटी फाइकान कारो फाइके बासन गरम गरम सेराय तालकातलु कर सारि हिंदी इंग्लिश सावरि खाफसनाय नों हामरे के बा बय ककब्रक सिमाया आं बरं जागो बय मिजोर फायर फाइ ककब्रक सिं फायो मिशनारि फाइनेर तिनि जोंनो कैथोलिक केरालियान रो विभिन्न जायगा तामिलनि फाइनेर एक बছर ककब्रक बरक साइतंग ककब्रक सरासिनो ताबो थांनादि आं गोजाब थांनादि कुबै जानाय बिशप सुनादि अरंजा लुमेन मन्त्रि ककब्रक मामान थांसुनादि ककब्रक सरासिनाय मानथौ नोंले अहानि राजानि साइतंदे राजा तिप्रासा का राजा ककब्रक बोला नहीं है एक कैसा राजा आपको किस वंश का राजा अमो हाके सिन बरका सिन राजा आंले ब राजा को माके तिप्रासा थंगला को मां बुजु आ बगना आं कयो तिप्रासा सिसासे दे इयाखा आं सका राजा 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 नै नर तंफ्रक सथाय तनाय बि तंग मडला आं सेदबा बाक्सा बाक्साना बेंगै लेखा दिल्ली थांलाय सारा से ऑर्केस्ट्रा आं दिल्ली बर खामा पूरे प्रोग्राम थांप्रो आरो न्यूज में आना कैसे रमसिका भाई साहब आपका राजा जो प्रोग्राम क्या था उसी टाइम में तो बहुत आदमी था तो ऐसे छोटा मोटा प्रोग्राम में आप क्यों आए हंसंगानो आंग सका छोटा बड़ा का कोई बात नहीं है आदमी हो सकते ज्यादा लेकिन सही रास्ता में चलना बहुत मुश्किल है नांगसरी का आप सब हाँ आंग कैसे साना मुसो आस नरने हाक मा खमखरा का बासन लायो कतो सेसे में ताम खनामल नर और से ऑर्केस्ट्रा है और से कैसे का रेसाब मसाला एक कासे को बागरो नाय तलायो बे मंच खापि मै पाल पाल का मसालायो आबो ताम आरो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्रांच अजंतर मंत्र करिबा सारा वाल नुगै तंगे देबा जतने इंटेलिजेंस ब्रांच तजलन तबा नि आंका हाक माजा
आरो खले थांगे अर्केस्ट्रा खालाय दंखा आंहाफोर सागावबो जाया जों दाबो दंथ'ना जराया जों दाबो गाबना जरासै जों दाबो इसोरनि थाखाय दहायना जरासै इसोर सृष्टिकर्ता बजेगुन दाराबो खायदि जों तामगाव माहांखा जों केव हावो सारबाय फायतंमनि ना जों गावबो कमायसौ थांसराय ना जों कोनो यक मानि बासिनि बायथां हा नायकलानि दायुसा खमता मा फिसियो बाक्सा साव पक सामसे गथ गेसिन हाक मा खल बरक मा खसाला पकनि रां कमाय दं कमाय थाका बातिब्रा हा कमायब्ला प्रशासन क्षमता चियानि जों बुइबे सकना जागा जों सिमा due to our lack of knowledge the someone is snatched from our administration power not legal way this is fraudulent way Tripura je taksai tamani Tripura sar MLA kurijona estini tamani tinino yakaroi tai ADC joto Delhi thange member riwoi chung tabo ST par sisaka barni সংবিধান ke 1972 কার্যকরী 1950 ni 26 জনের কার্যকরী आपने सिंह उत्तर में आसा नर जतिन नाका जल जमीन जंगल त्रिपुरा का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो आप हिटलर जैसा किया मोदी जी आप अमित शाह जी आप ऐसा करके हम त्रिपुरा को खत्म कर लो तो आपका इतिहास भी रसा जाएगा इतना अच्छा सूस इतना अच्छा आपको शासन एग्रीमेंट में क्या बोला था त्रिपुरा में आके बांग्लादेश का जो मुसीबत में फंस गया वो भी संख्या बढ़ा के बढ़ के त्रिपुरा में परमानेंट शासन करेगा तो उसको जो असली मूल निवासी आहिस्ता ऐसे ध्वंस हो जाएगा विनाश हो जाएगा ये कौन सा कानून में कौन सा संविधान में लिखा हमको थोड़ा दिखाए ना दिखाओ हम आप सबको सवाल तांगा जरा जरा हिंदी हमारे सागा बक्सनो कारण हिंदी का खराब था चिंबर नारी और प्रोडक्ट हिंदी सब इंग्लिश बाग साका ऐसा वैसा का तो हम हो अब तब सनाई ताइब सनाई हम और भी कहूँगा तुरुक से खाना हिंदी तब ब्रोकन इंग्लिश ब्रोका अफ्रीका 600 का पूरा अमेरिकन इंग्लिश 10 घंटा 5 घंटा तरह अमेरिकन टोन बाई से रिकॉर्डिंग खाई खाई सुनाई न जब तक जान है तब तक लड़ के जाऊंगा त्रिपुरा के लिए लेकिन झूठा कह के नहीं करूंगा असेंबली सीट हमारा अधिकार है हक है बांग्लादेश चुक्ति वतन से तो माने एग्रीमेंट में क्या कहा गया था उसमें क्या लिखा था उसी का भूमि का मूल निवासी का सुरक्षा के लिए कहा गया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो मुसीबत में फंस के बांग्लादेश का अपना राज्य अपना मातृभूमि के छोड़ के जो रिफ्यूजी रूप लेके आया था अभी त्रिपुरा का मालिक हो गया वाह बहुत अच्छा हो गया एक जाति के बचने के लिए मूल निवासी खत्म हो जाए ध्वंस हो जाए ये कौन सा कानून का हमको थोड़ा बताइए ना कौन सा संविधान कौन सा आर्टिकल में लेकर हमको थोड़ा दिखाए हम आपको सवाल पूछता हो हम जवाब आपका पास इंतजार करूंगा जरा आना हम ये कमेंट करने सरी बहुत नागरिक कथा बहुत संविधान सीधा तो कैसा राष्ट्र को फैमानी पर आरो राष्ट्र रख जतन खत्म गई पाइथांगे जगह जमीन ना जगह जत पाइथाने अब है बस से तो जरा न कमेंट है खाने आन गई फायदी सोलांग तो बुरी फायदी हिम्मत है तो आओ बथलाय तक थलाय बाब अब चिन बर थिकाबले तिनी संसायमान गणमुक्ति परिषद आंदोलन ब सब बथार कथा हाको प्रजक अति प्रसन्न गणमुक्ति परिषद आंदोलन तो हमको बोला ना आमाके बोलो ना आंगागी सामान्य संका नरे जमाटिया अनारिबान आगा एक्स मिनिस्टर बगमा को सिगला को बोई जों आगे या फंगल सिमे बीरेन्द्र टनिकक बायसे सिन्ति प्रसारक जनशिक्षा आंदोलन हयते मदि खलाय फायसन ता बसिनि संहति संप्रति ठीक तमु साकाला बाप्रो चिनारा कोन कमने करे कोबिनो आस्ते आस्ते माको सिनाय बियांति तु फानो माको सिना आंगागे साइपेका आफ्रो दसर देव लीडर या बजाज फॉलोअर सी बगनो सब लिटाय ओ बांग्ला हानि खारपा क्रिमिनल सी बीरेन्द्र तो संबागी ब्रिटिश समय ब्रिटिश वांटेड छिबरक वांटेड क्रिमिनल बरक देशद्रोही रग जब मांगसी खारी फेका त्रिपुरा सालिन त्रिपुरा जाव तंते और त्रिपुरा सरम पुतो नय ता थापे हार जा कतामका ताखाय और त्रिपुरा सरम भविष्य ताम तंग सारी आंगाबन कस्ताना मुसो ओ मेडेनि बिसिंथि जों जेदिनो करप्शन मंत्री एमएलए खायस जाना मुसो मानि बखानि नरमाया खाव दफानताय साव खेमालिया थां तंना मुसो मानि आबना पंजा पगमा थानाय दफानि बेगा आसो कासि खालाय मानाय रांगरि खलेन दालां खलेनै अमो खलेनै नाथ खलेनै हा बसा स्कुल का हम कॉलेज का हम पढ़ का साकरी का हम काम माने तंफक तोनी
ते बिसे नांगला IAS खत्म थानाय तागो बांला हानि वानजि फाइनाल मानिक साहा बर' फाइगा 1972 फाइव साइड दंगो बंनि वानजि से न्यूज मेडिल साइड दंले आनि कोयबले 1972 फाइनाल चिन्ह रता मुख्यमंत्री जातो नों उल्टा और राजानि सियाम राज परिबारनि महाराजा हिसं खैजतन गसि दंगो बखायबेलन उल्टा अबरनि कक बासिता सलि मातंसु बुसलासि मासे कक बजदि हिम्मत थाखा बताबो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थांनि ब बिसार नायै आरो कलकाता ना जागा जुगु फलाय लन्दन आसु हाकाय आं बनो बिन मुता हिने फटो साब्रुम ब्रम आनि जे सृष्टि कप्लायसनि परे बनो आं तिसिनतारि खुंता हमो मणिपुरनि राजा बंशलिजा थांफायगा सबा फायदंखा अम बुटि गणतंत्र सोनोबा सुक्तिखा नांगै कांचन प्रभात देवी बा सकमा कलांना बगे दबा सुक्तिखा तमा आरो तो आटे क्रिबले आं तो कांचन प्रभात दि नन दुसर खैमेया अरो आपुरु बार संविधान सिजा क्रिबा ओ कांचन प्रभात देवी नि सुक्तिउ बपरने केंकाय अरो प्रजानि बगे काहापान काइसपा आर्टिकल क्रि आन्थनि जत तंगु केबो चैलेंज खानाकाय फाइदि आनि सानि तंग निसया गोबां बरसान तंगु मार्जार एग्रीमेंट एक निसिं नाइन आर्टिकल 6-7 आर्टिकल राज परिबान काहामांग सिउ तै दुइटा आर्टिकल खतम सिकाबखाय ओ राजा रंनि जारा तंनाय ओ विजय कुमार सेन अमक सिविल हंताबनो सिविल सार्वेन्ट रंनि बागे काहाम सिका दा सिविल सार्वेन्ट 90% ना बंनो वान जिसाप्रु इको तंगाना त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन बयाबो त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन अब 1903 सिमि 1949 नि 3 राजानि शासन आं जतन काहाम का पाइतु पाइपुने के सिनि राजा रंनि आप्रु भिरि बिक्रनि साइ पास्ता फुट तंगो सैना ते एकटा तंगो गिरो रक्की बायनि बरनि बागे कोनो सेपाट करिखा आ मार्जार ग्रन करिखा बरक तो चाकरी डिसमिस पाइखा अमाइका अ हाव जे बुल बाय बुल मार्जार एग्रीमेंट ब रंग अरनि प्रजानि कोनो अधिकार करिखा साने अपूर्व राजा नै ब राजा न मटाइ हिमानाय जे मटाइ न हरबाय सालो खुलुमबै बुजि तंसो मटाइ आनुको विनाश आ मटाइ याका बे धर्म मासलायनाय कर्म बो मासलायनाय तो मुंसा मासलायनाय सलाय याका तांनायनो कमानाय जे मानैना आं सैमाका म मानै जाखाय द्राग्स गां थैयाबनो जागां थैनाय तो सदा थैनाय न केन्ट जाजगा एउ आं 80 बछर तंमानि 90 बछर थाना तंमाना आं 30-35 बछर मा थैनाय आवन बबो काहाम बबो हाया सिनांखाय सोंनो नांगौ सोंसाय सामु नोंनो आंबो साखा साया नों आंबो कथाखौ विसैया आंबो साइमाया खायने केन्ट तबान दफान बे खायबो आं कमप्लिटली प्रस्तुत आं सा पर्यन्त नंलिया सा नंया ताङै नंया सा नि बे काहामदा साव सिनि तंगु कुटुं हाबै थांगौ निनि रूम सिरबे गथाय अंकलका बास्ते सुगार फ्रम क्लायु आबन बगां सा नंया ननबा बिसना खेना सा नंखाय रोगसे हामुनि बक्सा साइतन न दा बिटि साप्रो साइड इफेक्ट सेदबा जे कुनु कायसे सामा नंमा साइड इफेक्ट दं आं खाजारा बक्ताखौ बुरा आं आवना न खाय थांबाया तिनि मेडिया आं थार जरा फाइनाल आं कयो नरक जे वान सुगान था फेमानि आबो हयते कम फानो बा नर आबो मसं जे फान कखनाय आं का स्रा कक आं अ द फान थानि आं रिनि ताङै रिनि हिमाले अ द फारनि प्रब्लेम आं साइमानखा अ द फारनि बिरमान आं साइमानखा अ द फारनि लिडारनि चरित्र आं साइमानखा अ द फानो जे आसल मूल साका कारिमाया कबिलामा हिमाया खायना कासिन द फाताव लिडार तो सकल आंचलिक लिडार पेबो गते कैसे जरा नेशनल लिडार तनाय खते बरक खते प्रेस का बरक गादागिरी राजनीति खायस थांगार आरो बर दादागिरि मा कथा मा बसां तनाय गादागिरि नबा गादागिरि गादार ताम फाजबा 100 गादाना दुइजन बरक न कंट्रोल खायो का तिनि सीपीएम कम्युनिस्ट खायप्रबो साबनि पावर तम केव पावर क्रि जे साका आबन मांखा बरक साव संग न्याय बिचारो बरनि बिचार का कल्पना जमातिया ताङै बथार जाखावनि बिचार क्रै सुकराम देवब्रह्म बथार जाका एजीएम साल कथां बिनि बिचार क्रै ससिमहान देवब्रह्म क्वार्टर हाबै उक्लथै खाय खुलामान कातरन तव बन फासिसारि बथार का आबो बिचार क्रै रबि लितन थाङै पार्टी ऑफिस जेने गाना बंनो बथार का आर जखन नंको खा कोन एकटा सेंसिटिव का पार्टी ऑफिस ग्राम बथार का बंनो आबो कोनो बिचार तां खा इयाब्ले आसु रेप केस प्रासन का कथिमाना कोनो बिचार इयाब्ले गबर जस्टिस सं बरनि बिचार तं बर लिडार काहाम तं एमपी से फेगल लीडर जे बरो एमपी पार्लियामेंट में जिन प्रॉब्लम है इवन जितेंद्र चौधरी जी आप अच्छा पार्लियामेंट में कुछ नहीं किए सका 5 साल रहा है फिर आप बोलता है हमारा शिविर अच्छा काम किया आपने किया नहीं किया आपने सिर्फ मंत्री होके दूसरे डिसीजन सिग्नेचर करके जो मंत्री चला के आया अपना का सोच नहीं है
नोंथां खालायगा कैसा प्रोजेक्ट हम ताबो का नर एश्योरेंस रो जों 28 फाइका अंका खालायनाय जरा तिप्रासर आंसो नर राजन रुफा फेमा बुलिया ताबो नर बिनि आसा सरित नुजाखा तामुके नुजाखा अंका बिनि आरो 50 फीट बिसे बिना रो जे फाइनार तमसा शिकारि हाय मोसायां तमनि जे बरा वाक बख्रम मजिं मोसे 6 मास का 1 बছর का हिन सानाय बर ताबो का गाड़ी कत कत काय तका फ्लेट कत कत पाइले तका जेखाने एखाने रां पुसे वाटी वाला तका बर रां फाइकना और तिप्रा सरकाय थांगै साइड का रां फायानै गामि गामि थानाय जनगण थानाय रां सौ जदि न ताबो अमाके तिप्रा सन थके मा सैमा का गामि गामि लिदा थांगा सराय सराय आना फानो जवाब सान्दे नोंले आगे उसको दिसपाय में नोंले तापर गाड़ी कत कत पाइतो हबा नन आपाय का तंहिंदर हबा नन तिना आगत न पायै जों बाय तंगमाना नांलिया आपके खारना बगै दसन नन रबा राउन दे बंग जागा जमी तैसा आगत लन फाइलासा जति ता याकादे आसुर टंदे जेकुन नेता मंत्री था पुलिस अफसर बते आगत लमुति जागा पाइका तै थागा बचन गना नांगाय बपर रांग पाइ ब मंत्री से पुर पाइका का आंगबना बाहवार नाय तम आबक मंत्री साखा एमएलए साखा अंका एडीसी एमसीएम साखा न कोटी मालन दालान आगे के तम रां प्रफेक्टम खाइतन का अमनी पॉलिसी का जों रम नारिंगिया वान जे कम माइ क्राइम तिप्रासर करप्शन कमाइ थांगासिदों ताइ लिडार बइफा साइमालिया बं तलामा मा फाइजिनाय आंचलिक पार्टी ताबो सासितो नायुताबो बरक आबो खाइन दका जे जगह सो जगह सिनी प्रदूत जी सावो एनसी देवरमा पहाड़ में जाके बोलता है हम एका लड़ेगा आईपीएफटी 56 सीट में लड़ेगा गंडासरा रईसाबाड़ी जाके ऐसा बोलता है अगर तो आके त्रिपुरा लैंड चौक महाराज ऐसे नहीं होगा वो सावो बतक सामाकता का शोक विप्लव देव साधारण बो बाइसे एक राजपरिवार विप्लव देव मासे पाजक सिबों का वांचो नाचरी विप्लव देव ने आपको खरीद कर लिया आप ना नहीं कर सकेंगा स्वीकार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि विप्लव खोट 8 तारीख मार्च 2024 टाउन हॉल में त्रिपुरा आईपीएफटी मिल के जो मीटिंग हुआ था उस टाइम में साफ साफ विप्लव देव ने जो कहा मेरा पास रिकॉर्डिंग है इसलिए आपको हम तारीफ करता हूँ बहुत तारीफ करता हूँ मान्यता करता हूँ जैसा हमारा हिस्ट्री ऐतिह्य का जो सवाल है इसीलिए आपको हम बहुत तारीफ करता हूँ इसलिए आपने अभी जो नेता बन रहा है आपको बंद करो सही रास्ता में नहीं चला सकेगा मतलब आप अच्छा ड्राइवर नहीं हो आप स्टीयरिंग छोड़ दो जो अच्छा स्टीयरिंग ले सकेगा चला सकेगा आएगा आप मत सुना हम राजा नहीं होगा तो त्रिपुरा में खत्म हो जाएगा ये गलत बात है यह जुमला बात है इतना साल कहा था आज मौसम मैया ने जो क्या एक आंदोलन का ये गीत है ऐसा आंदोलन का गीत है क्या हाँ आंदोलन हिंदी फिल्म में जो गीत इतना दिन मौसम आप कहा था आपने बोला है हम आके सब कुछ कर लिया क्या क्या कर लिया आपने एडीसी किया जो एडीसी किया टीएनबी स्ट्रगल टीयूजेस स्ट्रगल हम लोग टीएसएफ स्ट्रगल करके एडीसी मिला था उसी एडीसी में पावर आके भी अच्छे से चलाना नहीं आता है ऐसे लीडर आप कैसे लीडर है कैसा राजा है आप क्या अंधा राजा है क्या हाँ बताओ इसलिए हम आपको अनुरोध कर रहा हूँ माध्यम से ये मीडिया माध्यम से आप राजनीतिक छोड़ दो आप राजा जैसे राजा हम आपको तारीफ करूंगा ऐसा दुनिया को ऐसे ऐसे विभाजन करके जमातिया ये कलाई रियांग देवर्मा क्षत्रिय ख्रिस्तान ऐसे ऐसा करके आपको अपना अपना को ऐसा विभाजन में मत लेना हो ये आपका काम है क्षत्रिय समाज ऐसा कर रहा है ऐसा करो जमीन देगा 19 दफा का हम जमीन दे रहेगा हाँ जुट का जुट जमला कहा कि ऐसा अपना को राजा खुद बोलना भी आप शर्म आना चाहिए आपको और भी शर्म आना चाहिए आपको बहन को एमपी बना के पार्लियामेंट में जो हुआ था इसीलिए आप त्रिपुरा को माफी मांगना जरूर था आपने कहा था ना गारंटी दिया था हम ऐसा कैंडिडेट बनाऊंगा जो पार्लियामेंट जाके
त्रिपुरा बाई में जाकर हेला सकता है, हेला सका क्या? आपका बहन जो हेले सकी नहीं तो इसलिए हम अनुरोध करूंगा ये माध्यम से, मीडिया माध्यम से, आप राजा जैसा अपना को बुबागरा बोलते हैं। बुबागरा क्या मालिक, किसका मालिक? एक घर का मालिक। किसका मालिक? त्रिपुरा का मालिक। लेकिन आपका बांग्लादेशी का मालिक, आप बांग्लादेशी आपको मालिक बना रहा है। बांग्लादेशी आपका मालिक, आप मालिक नहीं, आप सर्वेंट बन गया। विप्लव देव आपको जो शिक्षा दिया, विप्लव जो कहा, आप ऐसे चल के चला बस। tabuk sing mung te kaisa ojago thepana musung mani sorry sini oro Tripura hastini tribal welfare ni minister bini bachamari ni thai hatai kotoro resort kaisa kabangma like 40 crores rong ni hai rangmari ni snamjagi tongo hin samani aka oborokle Tripura government te kabangma hapanga tongne rok bo bahika naikola nangti law ni theke bo bahika wansu jagnana aboni main ko hakai ang to sadron nagorik omongka opposition leader je tongai rok sudi bormon toithriti saka abo ki ঠিক angka odino je concern minister bok সময় নাই ফানো assembly din bari ফানো abono boro rang phaika bude pheka saba baja to ana proman pungdi ni sana tamani ga tabo of matter to angbo sini khorang rogunukha je boro akhar saka 45 crores ka je building rok phungmani infrastructure rok je phungma motenga taro guri ma kuru koi kuru ni ngonong toka samung toka obostha ta bohina angka abo tabo ki kubui da bini busa mari bung dangkha ga bin busa mari bung ka bin busa mari boro rang phaika tabo abono tiye ati ma khainai right to information abo khayang kai ba kebo case ma khainai o borok baika bo montri se sikangkai montri se sikangkai ba bok bini hin to sikacha ang tabuk bono dosi sai bisa khaimia ani mokol joton soman 2013 o om prakash tolate bin busla 3000 চাকরি রিমান্ডে কেলেঙ্কারিঙ্গে বরক 10 বছর সাজা মান খাজলো রিসেন্টলি রক yokana busla বাইকনি হরিয়ানা মুখ্যমন্ত্রী কগব 2013 হেকাই আইনি মকলজ সমান কাম তাক সানাইমাকে দিনি যে পেট্রোল পাম্প রমিহিক নুখা পেট্রোল পাম্প দুইটাংখা গাবো পেট্রোল পাম্প দুইটাংখা সামানি বজদেউ ন সুদীপ বর্মন জি বজমুং না আবন বানগৈ সাইতমাকা বিনি বিরুদ্ধে defamation case খাইয়ে তা ট্রাইবেল মিনিস্টার বকুটো কেসেমন আও খাইনি কবদো এক নাম্বার দ্বিতীয়ত ব আবনতি প্রেস মিডিয়া সাবসা খাইমান যত 30 মিডিয়া টু ব প্রেস কনফারেন্স খাইও খাইমান কাউ সাঙ্গ কাইসা বিনি কর্মী সভাব বিনা ব কিষান নুখা ব চ্যানেল বাং সেমলিয়া যে আরো খুব সম্ভবত নেতাজি নগরনি কাইসা কমিউনিটি হল খানা মিটিং আরো ব সাই সাকা যদিন বিকাশ ডেভেলপমেন্ট কেব corruption omahai je allegation tisaman man ka angtini montri sobai yakar nai kento o jagao koptumu tini ani borom manang bo angoi ani kuno sotriya ba ani bilai khai na close borona bosini jak borona ba na roga gi pheka montri ya approve ka prayo on several time phaijan ro even ba na several time an saka dara nang bjp habjin na kaise ticket khaina bo ang mo kubi dereng sabo khana nai ble tatal ga ei botatal soin satu na saka ang habia gang semana national level ang kabang mo register ko BJP ni national level ni buti sal solitro buti ke tong khang jo semano ang siti baika ang hap tonai ba Tripura ni mukhyamantri ba Tripura ni BJP ni leader khane rok bor hoyto bokha ka hampangman tong ka hampangman ken tini sung semano acha din ai ka ma takse acha din phayable ek ajagai no sungo acha din asama sawa pro jetai siti rani gas cylinder apro 360 টাকা আছে talangi dam khanai ara chita khanai sung phaigang kai abno order khene samane sungtam nukha ba 1200 cylinder kha engai petrol dam kha महंगाई एंड महंगाई बढ़ गया अभी हर इंडिया का खून चूस रहा है सिनी बरो नहीं थुई नंग तो खा नरो आउट ऑफ वन सो ताबुक सेमिया स्टेट सेमान नरो जेबेबे भारत सरकार अटल सेंट्रल जे ताबुक साउ तमेरो जेबेबे माने कने जीएसटी रिवोय जेबेबे माने दामबारि खनरो काइसा बिथिन दाम नरो कंपेयर खायां सेमनो आं काइसा टूथपेस्ट आबमान खायो सेंको ले माने 70 টাকা तमन ताबुखाय आबसे 230 টাকা थाका যখন বিজেপি ফাইছিনি 270 টাকা তমনি তাবখাই 230 সংখ্যা কাইসা বিটি অ্যান্টিবায়োটিক
70 টাকা 80 টাকা তোমার পাটা তাবুকে 200-260 টাকা রং হলাইকা 300 লাই বেখা যে মনোসেপ শিবিরক আং বিটি বং সেরু আবহাং বেখা খাজাম তাকু বুক আং তাবুক আনি গামি রক বুসু डेभलपमेंट का थांनाय तै रिनानै तांगै तैनि अब पकर तुबाका कारेन्ट तां खुंदा खलायका अब प्रकल्प खलाय बड़ कोम्पानी न कुसुक्ति सारान्ते कोम्पानी ते रांना बगे खेमा सब जे कोनो बरक सालसा बायन कोनो दिन साराय सिकला दंबा जिसु कामचारि फना ओदं इंडिया बबाहाय पयस माने बुटिका ट्रक 60-70 रो बयबाक्सा मकक साका ब कांग्रेस नि दालान थाका सानो न ट्रक से कोनो बरतर हले कायसा सेरा मेचुरु नाका कमसे 16 बছর नांगौ बुरै जदि नै रिसुम सुनाका कमसे 14 नांगौ साबा कमसे कम बुरै बे कायजा नाका 16-17 बছর नांगौ ओंका आइनि मते काय तो 18 बছর 21 बছর साजा बुटो बছर आपन दागि 21 तमने 18 खाजाका ओंका बनि बागै नर जे प्रश्न खायमानि जे मन्त्री बिनि जवाब हाइन तमानि अमट जदिउ न मगतना तदন্ত खायन नांसुगो कारण तो निकाय पानी का पानी दूध का दूध हिंद में तो पानी का पानी दूध का दूध होना चाहिए हिंका जो अबहाय तो हाकाय तो ताबुक और खूब दुखनि क आं आनि निजे आबर केवन सायातिनि मा सासिनो आनि बुसाजों मासा फातार एग्री बेसि परितों थानाय बसर माइया ब अलरेडी फिलअप क्लब फाइजाक स्कॉलरशिप माइया ब सिमिया गोबां मालिया आनो जदि साकाका आंला परिचयक तेकनि कथाम बर फाइजा आं केबो बेकार प्रकाय फाइदि आं नंनो खाना आति खरेबा स्कॉलरशिप जे मुति माने रां बय थाका बुसुक फाइका बटिका सबायजाका ट्राइबल फेन रां बुसुक का बाइक सबायजाका आबो हायका ताबनो आति खलायो बस्ता हिसाब जत अर्डर कपि तो माने रिया उपाय क्रि रिया आंकाय कोटो कैश फाइदि बस उपाय क्रि एका आं आबो तब अव साकानि तब मन्त्रीनि बिरगां सायफिया मन्त्री न तब संकेबो मुसुक विकास रां साका अमक्लायका बथारि कमेन्ट थाइमा आबो चेंग्रा कक्सि आंकाय साव बनि आरो एलिगेशन का खाबा आबो सरकार ब तब लखा नाय एका आंखा खावो चिनि विकास तापुनि कोनो दिन गभर्नमेन्ट एलिगेशन तदন্ত बखायग्ला तानि बागे एंके संसायमानो ন্যাশনাল লেভেল লগো যেখানে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেসে শিক্ষামন্ত্রী বা হেলথ মিনিস্টার তখন কোটি কোটি কেলেঙ্কারি যখন নারদা সারনি ইনকা মান থাকা তাই ও নিনি ইনকরনি মাজার থাকা লগে লগে যখন বিজেপি থাকা তাবকা বস মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার মহারাষ্ট্রনি শুভেন্দু অধিকারী কোটি কোটি নারদা সারা কান্দ মানজাখা তৃণমূল মন্ত্রী দমাই তারপর বস পাওয়ারফুল সেন্ট্রাল ফোর্স ইজা बस ताबुक कीप लीडर वेस्ट बेंगली हाइजन डेभलपमेंट सुल्ति पसे खबर नाया नेशनल लेवल नि सुलचरां नायतुगु तिनिनि एकनाथ शिंदे ताबुक मुख्यमंत्री महाराष्ट्रनि बरक बीजेपी नि कायसा ताम खलाय बरक मुसु कुटिन प्रकल्प खलायो ओ इंडस्ट्रियल रांगरिरु सेसे मेसबर न वाल बैंक नि रिन नावै मुखैरु बीजेपी पुइला 2014 क्षमता फाइमान जरा भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक और इंटरमन का मात्र 55 लाख कोटी 55 लाख कोटी खेल खाइबे ताकरो बुखरो 55 लाख कोटी ताबुखाय 10 बছর बाय बुसेन का वर्ल्ड बैंक रां 205 लाख कोटी कयगुन खा प्राय 3 गुण का साकासे लेना का 10 बছর भारत आजादी परे ता बुसेन आजा प्रमाणे आसे प्रधानमंत्री टांगमा टांगसने यागोलो मात्र 55 लाख कोटी ताबुखा बुजरां जाखा 205 लाख कोटी मुको बुसे खाजाका इंडस्ट्रियल रोना आदानी सनो आम्बानी संनो अमहायते कंपनी कत बंगि फेबान बरनो 16000 लाख कोटी मुको फायरिखा ऋण मुको फायरिखा जत बेंगनि रां तमा लाखायनावै खारका नीरव मोदी मेल चक्सी खारका विजय माइलो खारका आमायके खारि हबैका 9000 कोटी 12000 कोटी 7500 कोटी आमाके बैंक टेंग नाव बैंक राफ थायो बैंक राफ खाइ खारबाय खारि हबैका आबनो कि इंडिया गभर्नमेंट रम हामाय देबा इंटरपोल आइन सामिन हामाय देबा लंडन तो विजय माइलो
বনা রম নহরে মাই দেবা বিনি সাই সম্পত্তি পুরো খাইনিয়া দেবা খাইয়া বক্স আবো আইকাই খাই মাইয়া খাইয়া বক্স সাইনে দে মোদি জি মোহাম্মদ জি বিজেপি রাম থানে মুসে কুটি নাখা ইলেকশন প্রো আনখানে মুসে কুটি নাখা যখন সাইকা বড় প্রো ইন্ডিয়ান বড় অবস্থায় মানছে না ইস অমরং সুসং নেতা হিমানি তো সিলেক্ট নাই প্লে আবো খাজা ডাকু বকর কোয়ানি ইয়ংলা হাই অর সিনে ক কত কত সালামিয়া বাই সিকুন ইয়া ন্যাশনাল লেভেল খবর দাদি তিনি সং সাইমানো অরবিন্দ কেজরিওয়াল সিকাং মনীষ সিসোদিয়া রমলা কথাবো বেলংখা করাপশন কথাবো ক্লিন চিট দিখা সুপ্রিম কোর্ট no jawab siri malia supreme court jawab ni malia CBI ba idi tabu jodino Tripura sini je brother Vikas Debarma borong menang tribal welfare minister obor jodino dabu kelangkari jodi kasoi CPM sakapono Tripura ba congress sakatamakai bosi ono bo idi CBI ni khapa to soijang kai BJP wala abo krui BJP ke bongi borok je sapa khajon abo 7 kuner mat abano o bui baksa national logono ula washing powder nirma sabla age sulali ben bisare prabo khayo engka tamaka mudi washing powder hap kata ngabana bagana nanga tabuk je sapa corruption de bongara kuno todon tongla BJP ningui to makai abo kasha kubui ang ini Vikas Debarma ani the respected by honorable minister no ang bon tabo criminal hin bo saimia ang bon rang saka bo saimia dirisu lo pri tamni ka kai abo kono aini babe proof dia ko dia ba bono je allegation ti sata mana abo belai kana kotor amo ha mo kai bangla ba kana noziri bihin ho nozir amo angka kaisa ata instant krakha new ekam matam chana bono total mana masing sa ba to nozir bihin nozir কোনো ট্রাইবেল রিফার স্টেট এলাকার ইংমানি বা অমাইছে জার্মানি ত্রিপুরা ভারত অন্তর্ভুক্ত হয়ে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী খাজনা হইতে অমাই কেলেঙ্কারি কাছে তার জন্য অমক কেলেঙ্কারিও তো চিন্তি প্রাসর স্বাভাবিক বখাওয়ালে সিমুং ফাইনাই আবুনি বাগানে আনখাই মানি তাবো চিনি যে স্বয়ং মিনিস্টার বাবুনি ইনিশিয়েটিভ দিয়ে ক্লিন চিনি বাগাই ন্যাশনাল টিভি ত্রিপুরা টিভি থেকে ও যে অভিযোগ খাইমানাবো তাজাল নেই পয়সা সাইড মাকে সাউ Abang siya, bawa abang tapal kada suti day por mo biru de, jama aja assembly ano di insult laika, defamation kaya, arai so kuti pojanto bone claim kaya, defamation case kaya mana, orthat ano ekজন মন্ত্রী no, জনপ্রতিনিধি no maka assembly wa tapal saboi, jama aja kaya mana defamation case kaya, arai so kuti claim kaya mana, tabu ang nono sasino, tabu goto na case sori tomo, Delhi High Court Kongona Raut no knaka BJP ne Himachal Pradesh bini biri Congress case khayo kaisa ukil phaika ba tabo 250 কোটি claim khaja Rahul Gandhi no argument phaika binara pote protokolo purlo phaika ara gobo cross lokanda yang khabre no alan tu khubda pote jo ni khaya ba aboro pote bono defamation khaimani bagoi abo aja tar biri case leton bo tabo Rahul Gandhi yakung rono sini baki toksu. Nia kai jadeno kodo bono 100 কোটি tomung jadeno fine ke rikham kai. Boto 100 কোটি malik mo dekho. Bino sinama mapate musawe. Ge bipot binu bo. Ka apni bagan chini borang sinai mochi. Tabo chini borang menang Vikas Debarma. Bono social media osbino hainu kutuk lai rang saka ri saka mani. Je kono gotna ka kai sum sebla or gari klai bo গাড়ি ফিজাকা থাঙে না এটা নাইবা বরফ ফেলে থেকে খরচ থেকে গাই যতদিন গতনা সরকার ভাল বাথালাই আপনার তিস্তি চালাই দিল গাই তাবো চিনি না কাইসা লাসি মাসিংসা চিনি ত্রিপুরাসানি মন্ত্রী খাইদনা অমাহাই কথা রংনি খেয়া মহাই তো রংকে দাকিলে পালা গাছ আঙ্গুল ফলা হাবতামাই থানি সে পত্রিকা লঙ্গাই মাহাই রংনি মন্ত্রী রব কাবাংমা রেওয়াজ কেওয়াজ তাবলে তিনটু রাইসে বিলদে তো কিন্তু আবার গদিয়াং দামা সাফারি থাকা চিনি তাবো ট্রাইবেল ইলেকশনের মিনিস্টার Bahwa ini jadi kotogla jatuh termani tas karena angkasa jatuh kamu sebut, ang bisa sutra nama kai, sini borok apa ani anak salah siapa apa sini ex minister, Nabar Kumar Jomati bosu, emon kai borok instruction itu lo, cinti perasaan menteri rami, kuno prokolpo, bak file, bak kuno proposal, kuno eta samukaham, want to file file, abono cabinet pas saya, abono flight no file. Engkau ni bisanya emon ke officer
tribal director secretary pangka icha mot nai mia abo hai bor no kok na yar no gwar no sai sai da ge bo tung ro o monti je kamene abri di puri mang khajen nomor preso khai mia chief secretary ya prepon ko kare mukhamantri ne ya kare cabinet minister kare ga apti kai no na pa go ka thei kire da kine abo dara sobi to ba because the Burma Borong Manan Boki is really hunted by some official group. I want to clarify from the news media. Abo hai jami to pa abo in kata ba jabo kini Borong Manan because the Burma Bosana tiaba dodino Borong Manan because the Burma bo the allegation kama abo ko bigai sudu montri ya ka mabai bor hai mamla bro criminal keso subject ko ne bisar nai আশি কোটি কোটি ক্যালেন্ডার রান করুন ফেকাতে আপরো অংশ নাঙাইবে যখন রম জাগানো দেখ ফেজাগানো এটা আর সময়কে বসহ বসা মারি যদি কক আছে তো মানে আ রিসু দমনি তো মানে বাক্সা বাক্সা তা বিনা কাবে আউচিনি বড় বাবা কোটি কোটি মালিক নাম তো বিথি মান আবো কার ঠিক গিয়া আং মন্ত্রী সবাই আং কোটি কোটি খাইতে গানি দফান বিমান খাইনা কয়ো নিন দফান না কয়ো kita pasti nggak pernah hamil kok soal boti dewe, nggak pernah bagi ganang kaya sama angsi ganang nama kelayu, abo nih baga nei bisa mayong, jauh mai dia nolak pusat kaya mani, tribal oil dia minister ni, against the legal sama abo no, High Court justice na kok kelayu, bisa juga kan untuk kelayu, iya kata CID, Primary Police dia criminal, CID mana criminal investigation departmental luar. Ini angkai ba CBI, ini angkai ba EDTA. Orang ni angkai ja, bahaya kau kaji tu putih kerja, risu tu kasaka, abu na pilih janawan ba, atas rakai opposition ni lah, jaga parlimen tu ada assembly sakaba. Abu na, jara kamu CPM ni, elu kita na ini hitung besodri, babu sangra tu abu na, teba borak, tukas kena na janawan na. Tapi borak, nangkai kes mak banyak borak bo. Alo, duka dot pani ke pani na namu. Par mana ngaro wachini minister ne beso saya bin khabro sini. Engkai tamu abo hanya engkai abo ada pada media wo because the government corruption media jong corruption ya abo hasil salaya kono lagi lagi. Ang koi jauh because the government abo no media te dia wo area wo. Abo the political je abo debate. Kita abo no law by kan political to oni kisu no argument khali. Political apa saya pun tanah kono nari kalian cari tahu nih. Bukan zoom tulan hang kono army dekhi sih hotel lagi pun orang itu kali tu berapa kata logo. Maka awak ini ya woi. Jadi tu political matter ini tu saya mana hin mana kaya mana. Siapa awak jadi tu moto anek kotor argument bar kotor muskami. Karon besar kuti je. Oh risu tu siapa saka 30 kuti nol bosor 30 rok unai onuman. Angle sport dulu dia kan. Nusu itu angai itu dia mau yang tomaran sesuai itu. Ang last yang sesuai mani, aro jokon, al bagawan tas selai tempro, ang apply itu pajak dia kah. Aku masa mana itu juga ang sihau baca. Entah samaya, ang kaitro jangan mani perang ni aku. Tiada ang sini kalau mau jokon broad dia puno, belai ke kamera highlight saja. Abu nuk. Entah itu baru nak tang, kam kaitong, kam sotong. Abu bawa kasih monti ba. Enggak apa bagi kontraktor khai temu montrinya proof kai tabuk to abo election ni samoyo bo statement maru bo samoyo bini account no busarang to bini bihingi busar property to abo statement marible ta apa kai je lawful thang kada abro duka dur pani ka pani mais rai maru mais lam saja kanai abo no piani kuno bukat ko tek non tek tom sematom sa karo kai ya abo ni ya golo BJP by Jemi loy hapango bo asokha আপনি ইয়াগুলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাই যে অ্যাকর্ড সাইন খালি মানে আবো 6 মাস ভ্যালিডেশন মানে কি আবার 6 মাস এমনি থাকা গাবন তে তাবো কেবো কোনো কক সানাই করে আপন কাম সানানি সানানি আবো তো আমাপুন সারিকা বাংলা বাই কগরবে আনখান দঙ্গ আননো জারাসলে কো রহমানো বাংলা বাই কগরবে ইংলিশ বাই আরো কিছু ইনার মিনিং ফুরি আবো কাইসা জাস্ট প্রিয়ামল হাইকে সিজাক ও বারনি সংবিধান প্রিয়ামল দহ Entah preamble lagi tu definition kerja संविधान ni artikel kerja tu sampai entah समय नरा उठना कमा सुधीर पर मन जवाब लिखा अब कैसे कला पता एकor jadi no कला पता ini सादा mani ini di pramotor asal tu no kayak brand leader mah coba
ভারত সরকার প্রায় ত্রিপুরা সরকার প্রায় ত্রিপুরা মতো এক মানুষের একজন MLA প্লাস তিনি একজন উকিল তিনি একজন জনপ্রতিনিধি নিয়ে একটা কাছে বুমগোনাं মাইকাই যদি সাইতে মানে কলা পাঠান সামান আবার চ্যাংরা হাঁকা বইব কমসে কম 40-50 কোটি ক্লেম খাইয়ে ডিফেমেশন ফাইনাল বিন্দু দিয়ে এবেন আবার যদি না আইনি সংবিধানের বিরুদ্ধে কোনো জনপ্রতিনিধি আপনি সেইমিয়া এটা বড় সাজা পানা তো তিনি MLA ফর টার্মিনেট করবো কেন্দ্র পরে ও কেস খাইমা করে এটা আবার পরে সিনিয়র অ্যাডভোকেট সিনি সারপুরুষ তো লাইব বন সাকাবে সেনা খেলায় খেলে এটা বন তিনি কেস করবে কারণ আইন বকল সমান কলকাতানি কাছে হাইকোর্ট জাস্টিস হিসাবে ইয়া করে সিস্টেম লাमा बुरी मासा साख्रि टार्मिनेट थाका गाव असम्भव मुचाख्रि हांका ताबो बने म जे माने अब तो लोक देखानो हांका ताबो जे उसांगो बर पैसा जे सिलाइ तिनेर थुबै रबै 250 कोटी बाय केजपा हांका बर बालकाम सदापा बंगारनि किसुखौ अनेक किसु दङ दा अनेक किसु दङ माने आगे बथाव आगे आं खाना गोबां मा बुद्धि जिबिना बगला तम दनाय र मिक्स कालचार बर फुटिलो खाका ya Tripura mot ne kara abo simia ego bangko ego ni kisu ko abo sa thaimi ato anta abo bolo ka jar India government da bunda phana tirika to mane oto wan jenu tirika ko ta buna sama mot kai mane buko Tripura san thogen la kentum ya phani o je mon chini chara ko so la babu sakum tam tulia anta tam saba tini wan sara wala ma bagai ang pai simalia khari ma khun thabla ang nogan khoso ko sawi ang na kabla gani babu la pi agi saya bola kita putih itu mah akan sawal babu tidak langsung oleh tu mana susah. Agar paragan tu memang bangsa aku sebenarnya bola orang tanda kable. Oh babu tan sini boleh cakup baik ya sahaja. Asa jadi ini wansar orang ni sida punya kau sekarang dia kasih kopi pak kecil itu. Kau mau hakian sih rasa babu oh ni tipi itu baik. Even angkau sana mana? Sungguh netik tu nanti angkau sama bertanya. Korban guna kena sih. Sini dia kaisau mana temporary concept কোনো পার্মানেন্ট করে এটা তাও অবশ্যই খাইনে র মাসা সেরা আনি বিলে সাকাতা নয় অর ত্রিপুরাও করোনখাই অগরবা হদ্দল সুমনে করেছে আং করোন সময় বলে তিনি এক এগ্রিমেন্ট খাইনে র সাকা সিলাই গোবাং করিন মরিমে সাকাই সাদি আং সাবো সাকাবলে নাগার জনসংখ্যা 12 লাখ চিকিয়ে বংন কাবলে ন 5 লাখ কোটি রেখা এককালীন প্যাকেজ নং বড় ডেভেলপ খাইনি ক্লাব বাবা দিতে বনো সঙ্গিনানি কবিয়া নাই নাগা বনো গোবাং মতো টেলিফোন খাই কবিয়া নাই ওকাই বাবু মাসো পন্ন 3 কোটি মার নাগা সিস্টায় খাইতে মত বাবু কিবা বনো রাং 3 কোটি গভর্নমেন্ট অ্যাকাউন্ট দাবাই মার পামনি বাগে ও সিস্টায় খাইতে না প্রামিতে বসাতে নাগা রং খালি থাকে ডিমাপুর নাইজে কোহিমার নাইজে ও নিনে এঙ্কো বসা নাইজে যত জায়গা বনে ক্যাম্প খাইছে আর্মি হয় আর কোন ইন্ডিয়া ফুড পাঠাইয়া বরফ গ্যাস খালানো পাহাড়াই তো থাঙ্গাই যদি নঙ্কো এই যে বুরুনি আরও থাঙ্গাই আংনি থাঙ্গাবলে গম নব 500 কোটি রেখা আর 500 কোটি রেখা বইনি 500 কোটি থেকে 500 কোটি কিছু মাইয়া আবো সে ঐতিহাসিক চুক্তিনি সাকলা লাগে খাইলে মানে আবো ত্রিপুরা সরগ 500 কোটি 250 কোটি রাংটা বাক্সা আবো বাইছে ইউনিভার্সিটি বানার অনেক বাক্সা রাং সামা খাও আং লাসিখা একটা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস তারানি আমাকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার খাইনে বাগৈ কমসে কম 300 থেকে 350 কোটি রাং আছে ও বট আবুক যে কিছা ওভার ফাই বিয়ারাই করি মিটাছে আর বসে নাকা 600 কোটি আবসে কেলাঙ্কারি মা রমি মালিয়া বড় বিজিকে খাইমানি বাবু সে কোমান ক্যাশ নিয়া বকরি খাবলা কেলাঙ্কারি করে যাবো ক্লিন চিট মারকা আং সানাই মাকা মসি Oma ke agreement pale phemani ang bong khaman seka sini taku khoroksa je analytics ko thampu mung sabanai bisingo khoroksa amo saka sar nang hindi na so ani thai ta bo voice record thaya jango amo saka tani bithana item paithak mana motamoti dili ko khani ang saka sabo sabar tombuti biti khani ang saimanka aro lead khaitana ro kawa ja jaga mayung sar tom to jaga ang tani bagai tope pe mai thang dong mai baro Tripura raja sara tom lead khaitana kai Gali kaya ang topar mo saka, moro mo kaya sabi, sila yakar thang to ostro songram tuno yakar woy, tabo kaya suno aini songram kaya suluri, apa na bagay 50 koটি suno rang budget kadi, 50 koটি tam kaya bagay
Supreme Court of Constitutional Fundamental Rights subscribe makanai. Engkai Tripura sara rang tuna nangla kubo. Engkai abai kle ara bustanai pas kuli thaya. Engkai Supreme Court of document bai sinai ble. A document mosla ang no diwan ang saka. Ang tanjol nongbo. Engkai aboni pore ara jodino borok sini khakaman motongli engkai International Court of Justice thangmano. Nera langar thana bagena thang phailai su phailan jota kisu phaina 50 koti narok sawina di. Seng silai bai silai ramat supe Indian birdia. Acha kele bo phwa tini kaijak lai busa mane thui to phwa ingo bo tangai ka bo ki bunga bo phani birde bidroh ro khaile kapba okhujal kabu. Tripura sarak bo nini odikar situation thatani borok bai sara sajon khaile to makaba. Tamni bage omai ke jiru khai silai tini ro phaima ba su plati ka phajaba. Asuno dofana hamjaga kai jara suknai sanai ro bobor mate sibudon tongle taksa komphok bai thagi ang salang bare sakable nor prakisa ka hangwan su dinam mediati saka anga kem sanai to na kru yangse ang saka taham ko wansu bai phiri ga ta abo ni bageno boro to dino kusra khana sable je bini ko Facebook nuka chini je produce ji samani chini ko je abo je saimas ni bo validity pakha kai tabuk sini je oke se o ya koni bising pakha sai bla ka ba pakha pung abo Iska, bongnya aja di Pramo tani beri di pacan saya kalau Facebook sejak tahu bawa foto ke saya ang poli nak aku, ang foto binar jual kita, ang tu pas lah Facebook tu saya akun di sana imam le, ini ang poli nak kam kena, ingkai tahu je sini ya kisah penerok RSU putih bay ang je kenama lasota, ya fat di saya aku, kan tu silam le, agi ETTF bay NLF kau itu ya tu bah, tahu orang tahu sesamanya sejono ETTF satu hukum. Sono bo swasukuti mana engkai ene lekti swasukuti ke hai bongla tinta group ayengo hankrame group temasa percentage group mate kacha BM ni group bisu te jalo habto tongko angkhana ka jako rang ko jeklon president ka temas jari secretary ko on thai utfall gang sai malia takuro bukro omo dakha bisun khema sai yang kan khoma khlaje bedi tobe omo hai ke sungsak bai sak tawala lesidi Rang kaham ka baksa di borong sondro tabu rang maya sinta yakti sama sekotro. Taisa serai sadia ang sama nih dodi nang kaka anotati di norok sudu matro norong kering mata nupai ka Tripura jotom hai ain bibago sakri khai jotom kotorong ja posi tabu mungsa korupsi ni anto joto saiman. Sini je edisi wa thanga ro kering sathang tana mung kailia bini nare kalen kiri onek kalen kiri kisu to musim joto saiman jar. Hai pano apa hai borong edisi ola botom manu. Tamni ngakai edisio tahu di tomaka akhra tamni kai korupsioner akhra no banglai kai korupsion othat aro JPB salai mungrungai mani botau bukharo osial chikro jemon kutima kai kutum salai mahai ingbai tongai tabu aboni bega ang koyo Tripura sarok sisabai sidi leader na yakung robi khiklai rane matro 5 mas nango 5 bosor pore yakung khiklai ri ang bojodin do parim pusaba ang ka ba khiklai ri Tan ya kung arab besar itu nasa apa leader kapu makan aja satri kalau agak seri leader ketuanya pak. Kaboni bayi satu nagan do pakai itu dia. Nora nukra belai udaharan begam jia 3 bar sawai tai 4 bar ni ek bosor jingku. Rahasan faika buci marliya nora nukna anya gorro busuk dukhone ko kiri masingsa. Busuk borong kota ka busuk bekeren khai ka anya boni biburon saka. Koroksa biruda samlosana kake drom bibor gum. Sokoma kika makam korokturan kawai sabana DJI rok hai klong ka boni je police rok security rok civil kai tonglai rok rom tong ka thami chobui tani ka dihi gosai mala 8 bosor kebo 7 bosor mane 15 bosor kasakasi porjonto boje nghaite dusu onai ni to ka ajagan tango kono sakna amahai onar othosar khaimani beshi bike na kai upor wala bo sajele abla sese meso chatra rok bu saboi bolaka helicopter ti India khari mata phena abla Angka sini lab loss abai sama ang sawa uno sini lab buya loss buya. Angka tabang aro kontang sakana kai India government bono je tabu Sheikh Hasina no je omo kai dai tongmane abo kaisa international ka crime si. Bo omo ke bothana bono tabu borongso datik Bangladesh government hane hana ba tai boro bisa khatun ta. Karon international court tomle criminal court tomle. Angka ro case ko sadhan ho na case ma bisa khai ma khajon. Dukka pani ka pani thar mai na
jara bono kai romdanai omongnai khlainai samokangnai borok saki sabukmanya bongni byapar bong rashtra tongtho nini rashtra borno khana yese tabo ang khanamani বিশেষ করিয়া নুখাছে নরব নুখনা রাজনাথ সিং যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডিফেন্স মিনিস্টার বকাইসা সবাও সাকাতাবনে যুদ্ধন বগে প্রস্তুত তমগু আবো মানে তেসা ও 71 দখলখারি রেখা গলাইখাই ওংকাই তাবো তেসা খাইরন কেন্দ্র আছে তাবো বাই খাইকা আং সাও ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট খটিংনাই আবো জনগণ আং সাও ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আনি নালাসিসকে খটিংনাই তাঙ্গে কাপ্রো পাকিস্তান সুজুনাই চাইনা নাই তেকুনে গোबांमा কান্ট্রি তুরস্ক তো সাইকাসন সৈন্য হইতে ওয়াইসন দ্রোন হইতে জগত নাই গাপ্রো চিনি ইন্ডিয়া তাংনা লস নাই কাজে আনি ইন্ডিয়ান তাং আপতিকে বুইনি বাগে মাসা বুই মাসানি বাগে বুইনি হানি বাগে আঙ্গসে একটা খটিকে তনাইবা আমবো जों চিন বড় বসিনা নাও গাও চিন বড় বড় তো কোনো আসল করিতাও ফানা চিন বড় অ্যাডভান্স কিসা আনি যে সীমা যতি নাও বে শেয়ার মাখাই আং সিজুকাল সমাইয়া গাবনি বাগে সুনবো অমহাই শেখ হাসিনের রাষ্ট্রপতি ত্রিপুরা ওসলেন তরিতমু গাবাহাই রন जों বর্জন ফাই ইয়াকাবি জনগণ সে লাস্ট কক নন থকে তো নিকা বুড়ো শ্রামকা নর তাবো কতর সয় এক্সপিরিয়েন্স লাইকা গ্রাজা ত্রিপুরাল্যান্ড ব্যাংক মাইথা কাসুন্দি নং ডেটা দসে কম্প্রমাইজ করে নো কম্প্রমাইজ তাং ভাই কম্প্রমাইজ কা তামঙ্গই পৃথিবীনি ইতিহাস করে ইয়াকুং ইয়া খাওই তিনি মুভমেন্ট খাইমালিয়া গো সঙ্গ সাকা ফেসবুক মুতাবেক চিনা আবো যে সুক্তি পাই খাঙ্কা বা তাবো মুভমেন্ট নখদি গানি তাবো মন্ত্রী দপ্তর কা হামস মাইয়া তিনি সিমি সামনে হেল্প লঙ্গ নিনি কত এডুকেশন দङ অনেক কিছু দপ্তর হামকাং কমাও তগো নর ন আবতাং রিলিয়াসা ইলেকশন পেলো কসবা পরে বাই নং আসু বুতো আংই তমন তাকো টিপাসু বুতো হেকো ন ন ক কাহাম ফুন মন্ত্রী খারি রই দের মন্ত্রী খারি রই ন দপ্তর সিলে তাবো কয় মাস না কা আবো থকে জামাই এদবা আ থকে না থকে যায় তাকো চিন্তা করছ ন ম সঙ্গে চালাং তো নর চালাক নর টিপ্রাসা রে চালাক নর টিপ্রাসন হানো রুল খাইমানি নর অমদা পারফেক্ট খাইমা তাকরো বকর মাইয়া আমবই সনর আংসো অম হাইকা টিপ্রাসন থকে তাই লিডার কা বকে তার লাইছিলি আং ফারি খানা ফারি ফ্রিডি আম হাই তাতালতারি সত্য নতিসি মাখনে মহাত্মা গান্ধী বসৌ যেকোন ধর্ম শাস্ত্র সৌ সত্য মেব জয়তে মহাত্মা গান্ধী তাब साबा কবুইসি কপ্লাই খাইনাই जों কবুই মাতো নাই কবুই বুফু फेरका आं तिनि क फेसका তাই বিসানি পরে আন ক फेरका ফ্রন নং সাসরি মটা তালরিয়া ফ্রন চিককসি ইসু কাইসন না নাই সামু কাইসন না নাই ধান কাইসন না নাই তাবো ও বাক্স ভাত তো সেপারেটেড বাগাই বাক্স ভাত নিলা রাখে তো সেপারেটেড সানার বাং তুই নিতে সেই ইনফরমেশন নরক সেপারেটেড সানা হিমাস কয়টা গ্রুপ मा थामरो मा बुरि रखलाय हाय प्रेस कॉन्फ्रेंस खालामखायदो आंले प्रेस कॉन्फ्रेंस खायो बोटे आंले सेपारेटेड करि ताखरो बखरो आं प्रिपारेशन आपिल खायो सिनि हा सिनि शासन विधान सभा सीट 1941 लास्ट विभाग सेटलार बजाति बुसुक बारनि संविधान आर्टिकल पार्ट 4 आर्टिकल 38 आर्टिकल साइसो आबो मुताबिक सिनि हा सिनि शासन खायना क्षमता मारनाय कोनो कर दायि प्रिन्सिपल स्टेट पॉलिसी नर 38 आर्टिकल नेट ताबु नायतना बा जरा नायनाय र फरिनायदि ताम सेटं राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार सुनो सुरक्षा तमानी बारनि संविधान बदिन कार्यकरी खाय 1956 जानुआरि एका तामुनि बागै जोंखा तिनि बांलादेशनि खारफेनाय ननि बागै दरै साजन खाय चिनि जल जमिन हिन्दी बायसा माय जल जमिन जंगल सब लुट लिया जत नायफेका ताकफासे जों साइलेन्ट के दंगासिना ताकफा किरि दंसनाय निनि किरि माने आबोनि रिजल्ट ते जनरेशन का थांनांला पाइथानाय आबोनो जो दरगाया ओ मर गया जो नेहदेरागा ओ कामयाबी होगा सराय सराय को आं पाइथा सानम जों बाक्सा बाक्सा आनचार नखासे कमेन्ट हाया तासिगरि फार्स्ट टू लास्ट आं जे मीडिया कक सामानो खामा परेसे आपरु कमेन्ट थादि आई एम सेइंग अगेंस्ट टिप्रासा और नॉट आई एम ऑलवेज फेवरिंग फॉर टिप्रासा आई एम सर्विंग फॉर ऑलवेज टिप्रासा आई एम रेडी टू सर्विंग फॉर टिप्रासा I am ready to talking for Tiprasa. I am ready to sharing with Tiprasa. If you want to share anything, you also come like me. You also share everything. This is my humble request. Aban koi jawo kulumka ani kogoro muthaga juna hambai.